नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में उठाए जा रहे हैं अहम कदम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई मुद्दों पर सांसद राजीव राय ने किया लोकपाल। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कलाइन क्षेत्र में महमूदुल हसन नाम के एक छात्र सड़क हादसे में जख्मी होने पर इलाके में छाई तनाव के माहौल। छात्र छात्राओं ने किया सड़क अवरोध। कटरा जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के हरिटिकर गांव में जहरीले पतंग के डंक से परेशान हो रहे हैं आबादी क्षेत्र के लोग। कई लोग हो चुके हैं बीमार। शिवहर के सांसद डॉक्टर राजीव राय ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत 36 दुष्ट लोगों के बीच किया चेक वितरण। जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो पाएंगे। लोहारबंद क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दिन दूसरे पर्याय के निःशुल्क खाना बनाने के गैस का कनेक्शन प्रदान किया। वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने हिताधिकारियों में छाई खुशी की लहर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी के बेकार युवक युवतियों की बेरोजगारी की समस्या के समाधान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख असम विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के नाम से एक शाखा खोलने की प्रयास किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष इस संदर्भ में बातचीत भी चलाई जा रही है। सांसद राजीव राय ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। गौरतलब है कि इस प्रकल्प के वास्तवायन होने पर बेकार युवक युवती स्वनिर्भर हो पाएंगे। पत्रकार सम्मेलन के जरिए कुंभीग्राम हवाई अड्डे के उन्नतीकरण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने के बारे में भी प्रयास चलाए जाने का उन्होंने जानकारी दिया। साथ ही इस दिन सिलचर सौराष्ट्र महासड़क के 25 किलोमीटर राजमार्ग 4 लाइन सड़क निर्माण के कार्य जल्द से जल्द संपन्न किए जाने के लिए भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन सांसद राजीव राय ने पत्रकारों के समक्ष अपने अपने तथ्यों का उजागर भी किए। देखिए, पार्लियामेंट का समय में मैंने पीयूष जी के साथ बात किया और पीयूष जी का पास एक प्रपोजल रखा। साउथ असम सिलचर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। यहाँ पे मल्टीपल नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल कॉलेज, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लेकिन लोगों को जॉब का एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिलता है, जिसके कारण लोग यहाँ से पास करने का बाद यहाँ से देश विदेश सब जगह चले जाते हैं। तो मैंने पीयूष जी को बोला है कि यहाँ पे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक विंग यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि लोग पढ़ाई लिखाई करके उसका बाद यहाँ पे आके कुछ प्रोविजन मिले अपना व्यवसाय शुरू करने का। इसके लिए कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो सरकार की तरफ से अगर ऐसा एक इंस्टीट्यूट का प्रावधान असम यूनिवर्सिटी में हो जाए तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने सकारात्मक एक एटीट्यूड लेके उन्होंने मेरे को मिस्टर पंत जो है वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन न्यू दिल्ली, उनका साथ बात करने के लिए बोला। तो मैंने उनका साथ बात भी किया और आने वाले दिन में हम आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन से असम यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जैसा एक हब यहाँ पे बनने जा रहा है। कितना नहीं, देखिए ये तो थोड़ा समय लगता है, कुछ पेपर वर्क्स होना है। एक प्रोविजन में मैं मिनिमम आशा करता हूँ 4 से 6 महीना का समय लग जाएगा। सिलचर एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसकी लैंड एक्विजिशन के लिए काम चल रहा है, बहुत द्रुत गति से चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आने वाले दिन में हम सुनने जाएंगे कि लैंड एक्विजिशन तो 870 एकड़ की लैंड चाहिए, वो कंप्लीट प्रोसेस में है। आने वाले दिन में ये जब चिट्ठी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, मैंने ज्योतिरादित्य जी से भी बात करके रखा है कि हम देखेंगे कि सिलचर की एयरपोर्ट अपना रूप लेते हुए। भाजपा का हालत ख़राब है बीच में, क्योंकि वहाँ पे कोई सड़क ही नहीं था। बीच में 25 किलोमीटर का हिस्सा
हमारी सरकार आने का बाद जितने एनवायरनमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस है सो वो सारा अभी बॉटलनेक जो था उसको ख़त्म करके काम द्रुत गति से चल रहा है और इसका 4 लेनिंग का काम 25 किलोमीटर का आने वाले मार्च 2023 में ख़त्म हो जाएगा और हम आशा रखते हैं। मैंने नितिन जी से भी बात किया, मेरा टीम को भी वहाँ पे भेजा, मैं खुद वहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ। तो मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिन में साल 1.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन गुमरा क्षेत्र में सड़क हादसे में मोहम्मदुल हुसैन नाम के एक छात्र बुरी तरह घायल हो जाने पर इलाके के लोगों में तनाव की माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार स्कूल जाने के दौरान एक वाहन द्वारा तीव्र गति से उसे धक्का मारने पर मोहम्मदुल हसन बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत उसे सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन इसके चलते क्षुब्ध इलाके के नाराज लोगों ने सड़क अवरोध भी किया। बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में सड़क अवरोध हटा लिया गया। बहरहाल मोहम्मदुल हसन की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसकी इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की निगरानी में चल रही है। আজকে সকাল ৯টার সময় হাজিরা জামিয়া এমইএ মাদ্রাসার সামনে একটি সড়ক দুর্ঘটনা হয়। এই স্কুলেরই ছাত্র, তার নাম মাহমুদুল হাসান। রাস্তা স্কুলে ঢোকার পথে পশ্চিম দিক থেকে একটি অল্টো এসে ওকে ধাক্কা মারে, ফলে তাড়াতাড়ি মানে জায়গাতেই উল্টে পড়ে ছাত্রটি। এর এই স্কুলের হেডমাস্টার এবং সায়েন্স টিচার ওকে নিয়ে হসপিটালে ভর্তি করেন। হসপিটাল তাড়াতাড়ি মেডিকেলে স্থানান্তর করে। এর ফলে ছাত্ররা আন্দোলন আরম্ভ করে। আন্দোলন আরম্ভের মধ্যে তাদের দাবি ছিল এই সড়কের সামনে একটি স্পিড ব্রেকার এবং প্রত্যেক লাইনের প্রত্যেকটা স্কুলের সামনে একটা স্পিড ব্রেকার বসানোর জন্য, রাস্তার ধারে সাইড বাম দেওয়ার জন্য। আর এই যে ছাত্রটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মাহমুদুল হাসান, তার সরকারিভাবে চিকিৎসা করার জন্য এবং অতি সামনে তার অসুস্থ পরিবর্তে তার প্রতিবেদন হিসাবে 5 লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে। এই দাবিগুলো কাটিগড়া সার্কেল অফিসার, কাটিগড়া থানার ওসি, বিয়াড়া আউটপোস্টের ওসি এবং লোকাল এমএলএ সম্মুখে ধরা হয়। তারা এগুলি পূরণের আশ্বাস দিলে পরে ছাত্ররা স্ট্রাইক অবরোধ করে রাস্তা ছেড়ে দেয়। ছাত্রটার বয়স কত ছিল? ছাত্রটার বয়স ছিল 11 থেকে 12 বছর। স্কুলের নাম হাজিরা জামিয়া মাদ্রাসা। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत 36 जरूरतमंद लोगों के बीच क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव राय ने आर्थिक अनुदान प्रदान किया। कुल 36 लोगों के बीच मुख्यमंत्री रिलीफ फंड का चेक भी इस दिन प्रदान किया गया। विभिन्न बीमारी से प्रभावित पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग इस आर्थिक सहयोगिता को मिलने पर उनके बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। सांसद राजीव राय की इस गतिविधि के चलते हिताधिकारियों में काफी राहत का माहौल है और ऐसे प्रकल्प के चलते जरूरतमंद लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডকে আজকে 36 জনকে আর্থিক সাহায্য, যাদের চিকিৎসার জন্য, যারা দুস্থ অবস্থায় আছে, যাদের ইমার্জেন্সি টাকা পয়সার দরকার হয়, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর চিফ মিনিস্টার্স রিলিফ ফান্ড থেকে আমরা এই 36টা চেক আজকে যারা নিডি তাদেরকে আমরা হ্যান্ড ওভার করেছি। कछा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के हरिटिकर गांव में कई क्षेत्र में जहरीले पतंग के डंग से इलाके के लोग परेशानी झेल रहे हैं और कई लोग बीमार भी हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार इस पतंग के काटने से घर में पाले जा रहे कई जानवर बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। खासकर बकरी, गाय तथा आदमियों को भी अगर यह पतंग डंक मारती है तो हर एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो जाता है और बीमारी का शिकार भी हो जाता है। एकाएक इस अनजाने बीमारी के चलते लोगों में तनाव का माहौल बनी हुई है, जिसके चलते इलाके के लोग रात के वक्त विभिन्न क्षेत्र में मशाल जलाकर रात गुजार रहे हैं ताकि इस जहरीले कीटाणु के डंक से ये लोग बच पाएं। बहरहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन संदर्भ में कार्रवाई में जुटने में लगा। তো আমরা ছাগল 3-4টা মনে হয় 8-10টার কামড় মারছে, 3টা মারা গেছে। গরু মানুষ সবরে কামড়াইয়া 3 দিন থাকিয়া মানুষ খেত বন্ধ চন্ধ বার হইতে পারেন না। ঘর থাকি গরু আইয়া দরজা বন্ধ করিও ঠিকতে পারে না, গরুর ভিতরে ঢুকি যায়, ঢুকিয়া কামড় মারতে চায়। তোমার ফুকে বেরিয়ে দিতে না পারে, তখন তোমার আইতাম পারি না বাড়িতে। আবার তোমার মাইকে ছাড়াইতো তো ডাক্তারও গেছে, ওনার মাথা নাই
আচ্ছা ডাক্তারে গিয়ে ওষুধ আইসুন আমরা শুনলাম এই গ্রাম বাক্কা কয়েকজন ধরছে ছাগল থাকি গরু মারা গেছে এটা সত্য নি ও সাকিয়ে দুইটা পড়ছে আচ্ছা लोहारगंज क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अधीन दूसरे पर्याय के निःशुल्क तौर पे खाना पकाने की एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में 2.0 परियोजना के आधार पर उज्ज्वला योजना के अधीन लोगों के बीच यह नए तौर पे चूल्हे का कनेक्शन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य, धोलाई विधानसभा समष्टि बोरजालंगा उन्नयन खंड के अंतर्गत कई जाने माने व्यक्तिगण मौजूद थे। কি হতে এসেছি মানুষ কেন এরকম অনুষ্ঠানে যায়? এগুলো আনন্দ অনুষ্ঠান, আর এই অনুষ্ঠানগুলো ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে। আমরা যে কোনো পুজোতে যাই, পুজোতে যাওয়া মানে কি শুধু পুণ্য সঞ্চয় করা নয়, এই পুজোর মাধ্যমে যে কথাগুলো উঠে আসে তার জন্য সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয়। আমরা যে কারো বাড়িতে বিয়েতে যাই, কেন যাই? যে দুটা জীবন একত্রিত হয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে, তার জন্য যাই। আজকে এখানে বিপিএল ক্যাটাগরির যারা আছেন তাদেরকে উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে, আর এটাতে আপনাদেরও ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে। ভবিষ্যৎ কি নির্মাণ হবে? এই যে এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের লক্ষ্মীরানী যাদব বলেছেন যে সময় বেঁচে যায়। পৃথিবীতে সবচাইতে দুষ্কর একটা জিনিস আছে, সোজাসুজি পাওয়া যায় না, সময়। এই সময়টা মোদিজি আমাদেরকে অল্প হলেও প্রতিদিন বাঁচিয়ে দিবে। আপনি চিন্তা করেন, খড়ি নিয়ে আসবেন, এটাকে শুকাবেন, উনুন তৈরি করবেন, জ্বালাবেন, যে সময়টা লাগবে এই সময়ের অর্ধেক থেকেও কম সময় আপনার। सिलचर शहर के रांगेखाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर लगभग 200 बोरा 12वीं सुपारी जब्त किया है। AS01 MC 1278 नंबर के एक ट्रक से यह सामान जब्त किया गया। 12वीं सुपारी जब्त होने पर लोगों में काफी राहत की माहौल है। जब्त किए गए सुपारी की बाजार मूल्य 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। बहरहाल रांगेखाड़ी पुलिस की सफलता के चलते सिलचर शहर में लोगों में राहत का माहौल देखने को मिल रही है। इधर सिलचर शहर के तारापुर इलाके से एक ट्रक पुलिस प्रशासन की ओर से जब्त किया गया, जिसमें लगभग 30 टन कोयला मौजूद था। कोयले के कारोबार भी पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने कई क्षेत्रों में चल रहा है। যোৱাকালি নিশা প্ৰায় 10:30মান বজাত খবৰ পাওঁ যে আমি চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক এখন আহি আছে। পিছত আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি থানাৰ সন্মুখতে নাকা চেকিং এটা ল'লোঁ। নাকা চেকিং কৰোঁতে এখন গাড়ী আহে, তাত ছিগনেল দিওঁ যদি নৰখাই আমি ৰাঙিখাৰী পইণ্টত ৰাঙিখাৰী পইণ্টত আমি ধৰি ড্ৰাইভাৰক সোধপোছ কৰোঁ যে কি আছে বুলি সোধাত তেওঁলোকে কয় যে চুপাৰী আছে। চুপাৰী প্ৰথমতে তেওঁলোকে কেঁচা চুপাৰী ওপৰত দি কিনে ভিতৰত শুকান 70 বেগ লৈ আহিছে ভৰ্তি কৰি, আৰু বাকী ওপৰত কেঁচা তামোল 130 বেগ ভৰ্তি কৰি লৈ আহিছে। কিমান উদ্ধাৰ কৰিছে? আমি টোটেল 200 বেগ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। কিমান কি মানে কেঁচা চুপাৰী 130 বেগ আৰু বাকী 70 বেগ হ'ল আপোনাৰ শুকান চুপাৰী। বাৰ্মিজ চুপাৰী নেকি? বাৰ্মিজ। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে বাৰ্মিজ চুপাৰী হ'ব। কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিছে না, আমি ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক আমি আটক কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়ালৈকে। ক'ৰ পৰা ক'লৈ দি আছিল? মানে এইটো তেওঁলোকে কৈছে যে বাগাবাগাৰৰ পৰা বৰপেটালৈ লৈ যাব বুলি কৈছে। कछार जिले के पूर्व धोलाई संलग्न गंगानगर गांव में एक बकरी की आकार कुछ मनुष्य जैसा होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार उत्सुकता को लेकर बड़े पैमाने पर लोग इस बकरी के बच्चे को देखने पहुंचे, जिसका चेहरा लगभग इंसान की तरह था। गंगानगर गांव के शंकर दास के घर में एक बकरी ने लगभग मनुष्य रूपी बच्चे को जन्म दिया। इस अजीबी घटना को लेकर पूरे इलाके के लोगों में काफी उद्विग्नता का माहौल है और इस संदर्भ में शंकर दास ने अपने वक्तव्य में विस्तारित जानकारी दिया। हालांकि बच्चे के जन्म होने के कुछ ही देर बाद इस बकरी की बच्चे की मौत हो गई, लेकिन इसे देखने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने इस क्षेत्र में भीड़ जमाया। সাদা মূলা ও মূলার মতো নুম নাই, আর মাংস মুরগিটা মাংস না মাংসর মুখ ধরা যায় না, আর না খুব ইটা মাংস লাগানো ধার মতো উৎসাহ এ ছাগলে হগু বাদে মরাগু ডেলিভারি বাদে
আর একটা দিছে জিতা এগুলো দেখা যায় কোনো অসুবিধা নাই না মানে এগুলো এর আগে 3 নম্বর হচ্ছে এর আগে আরো দিছে পুরো বাচ্চা ওইটা কোনো অসুবিধা হয়েছে না না কয়টার সময়টা কালকে আইটা দেই আড়াইটার সময় আচ্ছা আচ্ছা ছাগল আমার বাহ, মানি দাস বালি দাস समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के आशी खुशी भवन में भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश विभाग के उद्योग से राज्यिक प्रशिक्षण कार्यसूची आयोजित किया गया। तारापुर, मालोग्राम, मध्य शिलचर, न्यू शिलचर मंडल के सम्मिलित प्रयास के चलते मंडल परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में
लखीमपुर के विधायक कौशिक राय तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में कौशिक राय ने राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वास्तवायन की जा रहे परियोजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। প্রত্যেকটা যুদ্ধ 48 সাল থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে, আমরা জমি ছেড়েছি, কিন্তু আমরা দেখেছি সেই রাষ্ট্রবাদী দলের নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী যেদিন কারগিলে যুদ্ধ হয়েছে, অটল বিহারী বাজপেয়ী ফুল ফ্লেজেড প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন না। আপনারা জানেন যে এপ্রিল মাসে ওনার সরকারের পতন হয়েছিল এক ভোটের ব্যবধানে, আর মে মাস থেকে যুদ্ধ শুরু হয়, কারগিলে অনুপ্রবেশ শুরু হয় ভারতবর্ষে। সেখানে সেনাবাহিনীরা সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন উনি ফোন করে বাজপেয়ীজিকে বললেন যে আপনি এবং নওয়াজ শরীফ ওয়াশিংটনে আসুন, যুদ্ধ বন্ধ করুন, আমরা আলোচনা করে সেটা শেষ করে দেব। বাজপেয়ীজি বলেছিলেন একজন বিদেশি শত্রু যত সময় পর্যন্ত আমার মাটিতে থাকবে আমি কোনো আলোচনায় বসবো না। আর আমরা দেখলাম 26 জুলাই 1999 সালে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী সেই কারগিলের শিখরে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে ভারতবর্ষকে জানিয়েছে যে কারগিল দিবস হিসাবে আমরা আজকে দিন পালন করেছি। আমরা দেখেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টির সিদ্ধান্ত, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা লক্ষ্য করেছি যে স্বাভিমান নিয়ে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি 1953 সালে এক ঈশান এক বিধান এক প্রধানের স্লোগান নিয়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছেন। আর কাশ্মীরে প্রবেশ করে উনি নিজের জীবনের আত্মবলিদান দিয়েছেন। 2019 সালে মোদী সরকারের দ্বিতীয় কার্যকাল আমাদের মনে আছে, ধারা 370কে বিলোপ করে সত্যিকারের অর্থে কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিণত করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে শ্রদ্ধাঞ্জলি, সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার কাজ नरेंद्र मोदी सरकार करेছে। करीमगंज जिले के जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा मर्यादा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इंडिया नेशनल कांग्रेस के 137वां प्रतिष्ठा दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। 28 दिसंबर को आयोजित इस प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन कार्यक्रम में प्रवीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में करीमगंज जिला कांग्रेस के संपादक, सभापति तथा विभिन्न वर्ग के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पे 137वां प्रतिष्ठा दिवस আমাদের দেশের জাতীয় নেতারা, কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ নিটোল জাতিসত্তা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সমগ্র জাতির কাছে। কিন্তু দীর্ঘ সাধনার পরেও আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের জাতীয় নেতাদের সেই যে প্রতিশ্রুতি সর্বাঙ্গে পালন করতে সমর্থ হয়েছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে যারা যারা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেছেন তারা জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। দুটি প্রতিশ্রুতি প্রধান ছিল, প্রথমত দেশ থেকে গরিবী দূরীকরণ, দ্বিতীয়ত দেশের যে সামাজিক অভিশাপ সেই অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা। এই দুইটি লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় নেতারা সেদিন অগ্রসর হয়েছিলেন। দীর্ঘ বিদেশি শাসনের ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে আবার সবল করার জন্য আমাদের দলের প্রধানমন্ত্রীরা, আমাদের দেশের কংগ্রেস নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে গেছেন। আজও সেই লড়াই অব্যাহত রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে যদি আমরা এই সংকল্প গ্রহণ করি যে আমরা দেশের গরিবী দূরীকরণের লক্ষ্যে, দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে এবং দেশের যে সামাজিক অভিশাপ সেই অভিশাপগুলি দূর করার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়, তাহলে আমাদের জাতীয় নেতারা একদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সার্থক হবে। এই কথা বলে काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के पश्चिम काटीगुड़ा अंतर्गत गुमड़ा पाइकान गैर सरकारी शिक्षा प्रतिष्ठान रॉयल एकेडमी में एक छात्रा को मारपीट किए जाने के साथ साथ उसकी किताब फाड़े जाने पर शिक्षिका पर कई आरोप लग रहे हैं। अभिभावकों का यह भी आरोप है कि छात्र छात्रा के अभिभावकों को कुछ अशालीन शब्द प्रयोग कर उन्हें हैरान भी किया जा रहा है।
परेशानी के कगार में जी रहे छात्र छात्रा तथा अभिभावकों ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और स्कूल के अध्यक्ष से इस संदर्भ में इंसाफ प्रदान किए जाने के लिए कानूनी कार्रवाई का चेतावनी भी दिया। আমার নাম সুপিয়ারা বেগম, আমার স্বামী আলী হোসেন, বাড়ি গুমড়া ফাইকান। আমরা একটা বাচ্চা স্কুলে অ্যাডমিশন দিছি, আমরা বাচ্চা ইমরান হোসেন, রয়্যাল একাডেমি স্কুল। খাতা বই ওগুলার অভিযোগ আমি প্রিন্সিপালের কাছে করলাম যে ডায়েরিত 1 মাস আগে ডায়েরিত কোনো কমপ্লেন লেখা নাই, কোনো রুল রেগুলেশন এটা ঠিক নাই। ওটা কমপ্লেন করলাম করিয়া প্রিন্সিপালে আমারে কইলা আমার ক্যারেক্টার খারাপ, ক্যারেক্টার বালা নাই। আর বাচ্চারে ও অভিযোগ করার পরের দিন অন্য মিসে বাংলার মিসে আর ইংলিশের মিসে ক্লাস করাইতা, বাংলার মিসে ইয়া সর মারিয়া গালুল ফুলাই দিছে। আমি অভিযোগ করার কারণে ওরকম আর প্রিন্সিপালে ওরকম মাত ও আমার ঘরে এখন ই মাত লইয়া উশৃঙ্খলা লাগছে যেন ই মাতখানে মাতিলা অশান্তি। আমার ক্যারেক্টার খারাপ। কিতা অসুবিধা দেখলাই? ডায়েরিত কোনো তারা রুল স্কুলের কোনো নিয়ম কানুন কোনো পড়াশোনা কিচ্ছু পাই না, কোনো অভিযোগও পাই না। সাবজেক্টের পড়া পাইছো? 60টা সাবজেক্টের। 60টা সাবজেক্টের পড়া কোনো পড়া নাই, পড়া নাই। ও অভিযোগটা করলাম, ও কারণে প্রিন্সিপালে আমার ও কথা কইছিল। কোন ক্লাসে পড়ো বাবু? ক্লাস 1 না। কোন স্কুল? রয়্যাল একাডেমি। রয়্যাল একাডেমি। কি হইছিল তোমার সঙ্গে মিসে? আমার ইংলিশ মিসে ক্লাস করাইতরা আর বাংলা মিসে আইয়া আমার খাতাটা ছিড়িয়া মায়ে সল মারছন। কিছু কইছুন নি? কিতা লাগি মারছুন? না, আমার দাঁত লড়াই দিছে। मारिया दांत लड़ाई दिसिन। शिवचर के फाटक बाजार क्षेत्र में मलय मलाका नाम के एक व्यक्ति की दुकान में अग्निकांड की वारदात के चलते इलाके में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार मलय मलाकार के सूखा मछली के दुकान में एकाएक रात करीब 30:30 पर अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते लगभग लाखों रुपए की सूखा मछली जलकर राख हो गया। बहरहाल मुद्दे को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पहले दिन रात को एक व्यक्ति द्वारा उन्हें फोन पर कई मुद्दों को लेकर धमकी दिया गया था। तत्पश्चात अग्निकांड की वारदात हुआ है। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मलय मलाकांड ने संदर्भ में मामले की छानबीन तथा जांच के लिए एक FIR सिलचर के सदर थाने में दर्ज किया है। আমার নাম মলয় মালাকা। শনিবারে একটা অন্য নম্বর থেকে একটা ফোন এসেছে যে তোর নাম মলয়, এই তোরা বেশি বাড়ি গেছো, সটকিপুটির মানুষ একটা ছাড়তাম না, তোরা মাটির সাথে মিশে গেছ, দেখবি তোরা কী থাকবে, তোর অবস্থা শেষ করিব লাগে। আমি জিজ্ঞেসি কে খেয়ে বুঝা বা কী কারণে, লগে লগে ফোন কাটিয়া সুইচ অফ করে দিচ্ছে। আমি তো কিছু ভাবছি না, বলছি মনে হয় জানাশোনা মানুষ হইতে পারে, আচ্ছা বাদ দেব, ঠিক আছে। তখন কালকেও আবার ফোন করছি, দেখে সুইচ অফ। তারপরেও আমি চিন্তা করছি জিনিসটা আমার লগের মানুষ হলে এরকম করতো না। তারপরে আমি SP অফিসে ট্র্যাকের লিগের নাম্বারটা দিয়ে রাখছি। শনিবার দিন ফোন করছে, রবিবার গেল, সোমবার 3টা সাড়ে 3টার সময় আগুনটা জ্বালাই দিচ্ছে। দোকানের মধ্যে আগুন লাগাই দিচ্ছে। কে লাগাইছে বা কারা লাগাইছে এটা তো জানি না, রাত্রেবেলা। তবে আমি তো ঘর থাকে বিবেকানন্দ রোড, আর দোকানে কেন, তো বিবেকানন্দ রোড ফোন গেছে, আমার মোবাইলে ফোন গেছে, ভাই তোমার দোকানে আগুন লাগছে, ফটাফটা পাড়ার মানুষ। আমি আইসি আইয়া দেখছি এই রাইটিং পার্টি, আমরা শিলচরের রাইটিং পার্টি আসলো, দেবাশিস বেশি সব আসলো। তো তারা আইয়া দেখছে ফায়ার ব্রিগেড আনিয়া আগুনটা নিভে দিস। আমি ইয়া পাইছি তারা আগুনটা নিভে দিস। কীরকম ক্ষয়ক্ষতি? ক্ষয়ক্ষতি তো বুঝি হয়েছে, প্রায় 6 থেকে 7 লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আপনার কার সন্দেহ হয়? সন্দেহ তো করার কিছু নেই। আমরা তো বিজনেসম্যান, আমরা তো আর কোনো মারবল মানুষ না যে ঝগড়া যেটা করতাম, আমরা কোনো দুশ্মনও দেখি না। আমরা তো সকালবেলা এলাম, দোকান করলাম, সারাদিন ব্যবসা বাণিজ্য যাই করবো, বিকালবেলা করে যাই গিয়ে। আমার তো দুশ্মন, পার্সোনাল দুশ্মন দেখলাম না আমি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में उठाए जा रहे हैं अहम कदम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई मुद्दों पर सांसद राजीव राय ने किया आलोकपात। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कलाइन क्षेत्र में महमूदुल हसन नाम के एक छात्र सड़क हादसे में जख्मी होने पर इलाके में छाई तनाव के माहौल। छात्र छात्राओं ने किया सड़क अवरोध। कटरा जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के हरिटिकर गांव में
जहरीले पतंग के डंक से परेशान हो रहे हैं आबादी क्षेत्र के लोग, कई लोग हो चुके हैं बीमार। शिवचर के सांसद डॉक्टर राजीव राय ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत 36 दुष्ट लोगों के बीच किया चेक वितरण, जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो पाएंगे। लोहारबंद क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दिन दूसरे पर्याय के निःशुल्क खाना बनाने के गैस का कनेक्शन प्रदान किया। वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने हिताधिकारियों में छाई खुशी की लहर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।